الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحد الورى منطقا وأسدا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أفضل من بالتقى تحكم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد بالشقاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. صلي على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولاه. يا ربي صل على محمد. يا
فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود وتعطرت بوجودها أكناف الوجود وترزت برد العوالم بالطراز التمييز. اللهم صل وسلم كرسي الواسع تجليا قطب انتشار بدره بالقريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنازل افراده بتعداد ولا يمل تكرار بكثرة ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صورة هذا الانسان ليتصرف بوجوده صلى الله عليه وتنتشر اسراره في الاكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه بدر الله على يا حبيبي أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجته وجمالا صلى الله عليه بحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لا هدن العيون في مجد له بشر كاملا يسير وهو من فوق علم ما قدر عنه رفعة في سوني وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن مسبه اللسان ويحار في تعقل معانيه والدور ما ملأ الوجود والكيا نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم. قد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأت هذه البصار وتلقها بقلب
الإسلام والتصديق شواهد صلى الله عليه. سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله مبلغا لله ما أمرت به لقلبه من فضله ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. بالجهل المستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه وسلم على البشر وأوصل بنعمته الأسرى سرها في البحر والبر صلى الله عليه. أجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي هو فاتحة العبودية وفي آخرة الكمال والرغم بحق الربوبية في مواطن الإكمال لله وأقبل عليه غاية الإكرام صلى الله عليه. هارون المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيض لنا شرط سرور وحبه مع الأكبر بنسل إكرام نسير. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلق إرادة الله في علم القدير بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم صلى الله عليه الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة وفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهور بالعين صلى الله عليه. كمال المملكة وحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسماء الكريمة والبطون وما يحصل بالضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موضع الاستقرار وموضع خروجه وقد فرد الأقدار الأزلية بما قدرت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. الأشهاد الفاخرة والألحان الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبارك صلى الله عليه. حديث حروف بينكما في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كان الرسول لا يشري من شر أوصف في ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وتبريحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. فأنا تعرب الكلام عن سؤل خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين وبقيت ذاته في الكون المنشورة على مر الأيام والشهور والسنين دعيت تعرضي بهذه الحديث الكريمة وأجد التشهد إلى سبع أوصافها العديمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وقد آن للكرم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاد الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. أحسن الشمائل وحد حسن عن تثبيت ما بلغنا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابه الحكم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار صلى الله عليه. أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن تفرع خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله
بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. وقد تعدد الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لا ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المكفين أسلاك والفتون من شرفته من العالمين وتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم في آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أخشاؤها بمعونة الله محافظة على حقه هذه الذرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه على من ولا حيللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط عن هذا العالم فيوجد فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. ذلك في هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والقول كله يصبح ويمسي في سرور هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروج متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك الأمر إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام متدمخة بأثر الفرح بملاقاة أشرف البرية والخروج من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكيف البطون والدهور الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فإن قرب ونوة هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترهيب وأمطار الجود إليها لأهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. قدرتك سفت بناء هذا المستور ليبرز نور كاملا في عالم الدور. نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يدرس وجههما تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لا وأمرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من السرف في الجسمة الوافية هذا الوقت الذي رتب الله على بدره وجود هذا المولود فقال قلت كل كمال من النور يا نور وقال المال المحمود مريا لله بتعليم بحرمة النبي محمد
المصطفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا إلى مسكن الأخلاق سبقا وسعوا بالمؤمنين هلما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. سهولة أهلاك الهيبة القوية التي ترتئد منها الفرائس الأقوى من البرية ومن نسر الذكر تأطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلق وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن جليل الوجود. صلى الله عليه باسم الحبيب وشأنه وله الأولى في مجده ومكانه أوصاف إذ قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهى بإلهه. صلى الله عليه محفظ العلم وفي مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الخلق كما يسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 يا الله آمين 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 وغشيه وقايتي آمين وأن تبلغنا من درب القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أمالنا وتقبل منا ما دارنا به من يدنا وأعمالنا وتجعلنا في أدرسها آمين ولحقك وحقه من المؤذن ولآلك من الحافظين اللهم إنا نأمن برحمتك الخاصة فلا تؤلمنا آمين آمين آمين
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du, yang kami hormati guru kita semua, Mas Hamadah Syahrullah bin Abdul Alim, semoga Allah panjangkan usia beliau. Amin. Yang kami hormati para asatidz, para habaib, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati pula kawan-kawan sekalian, teman seperjuangan. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya diberikan kemudahan untuk menghadiri acara ini, yang mana insyaallah kumpul kita pada malam hari ini di tempat ini menjadi pertanda kebaikan kita. Amin. Nanti di akhir hayat kita diberikan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Memanglah khawatim itu atau akhir daripada hayat, akhir daripada hidup itu tidak ada yang tahu. Itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan khawatim atau akhir daripada hidup kita sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada siapapun yang bisa mengubahnya selain Allah sendiri. Meski demikian, akan tetapi akhir daripada hidup kita, khawatim daripada hidup kita ini bisa kita ketahui tanda-tandanya. Khawatim itu ada tanda-tandanya. Bagaimana tanda-tandanya? Tanda-tandanya adalah bagaimana kita hari ini, maka apa yang kita kerjakan hari ini itu nanti akan menjadi pertanda akhir kita nanti, atau pertanda keadaan kita di hari esok. Oleh karena itu, ketika para sahabat, di hadis yang masyhur, saya yakin semuanya tahu bahwasanya bagaimana ketika Nabi menjawab pertanyaan salah seorang sahabat, bahwasanya amal kita ini semuanya telah ditentukan oleh Allah. Khawatimnya sudah ditentukan. Ya, yang mana yang syaqi, mana yang celaka, dan mana yang sa'id, mana yang dia nanti beruntung ada di akhirat sudah ditentukan. Kemudian para sahabat bertanya setelah mengetahui itu, ya Rasulullah, fa fima na'mal? Kalau begitu, untuk apa kita beramal? Maka sabda Nabi, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, tetap saja beramal. Jangan karena takdir ditentukan oleh Allah kemudian kita tidak beramal, terus saja beramal. Kenapa? Karena semuanya dimudahkan untuk meniti jalan takdirnya. Yang ditakdirkan akan akhir baik akan dimudahkan untuk hidup dalam keadaan yang baik. Yang ditakdirkan nanti mendapat akhir yang buruk, maka akan dimudahkan menjalani hidupnya dengan keburukan demi keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karena itu apa yang kita rasakan, apa yang kita kerjakan sekarang ini menjadi tanda esok kita nasibnya bagaimana. Oleh karena itu kita hendaknya terus menjaga agar istiqamah di jalan yang benar, istiqamah melakukan amal yang saleh, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah itu nanti menjadi pertanda bahwa kita akan diberikan husnul khatimah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmatnya Allah itu dekat dengan siapa? Dekat dengan orang-orang yang muhsin, yang ihsan, yang beramal saleh, yang baik kepada Allah, juga baik kepada para makhluknya, baik kepada sesama manusia. Oleh karena itu kita diperintah Allah melakukan kebaikan terus. Ya memang kita tidak tahu akhirnya bagaimana, tapi kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi tanda-tanda husnul khatimah kita. Baik. Kawan-kawan santri sekalian,
saya tidak akan berpanjang lebar karena saya sebagai pembuka saja. Nah, yang inti nanti sebentar lagi dari hikam. Nah, ini yang intinya di situ ya. Nah, saya hanya pembuka saja. Jadi pembuka kan kalau panjang-panjang itu kan masalah kan gitu. Oleh karena itu saya tidak akan berpanjang-panjang, biar yang panjang nanti di hikam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sekalian, diceritakan ada Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat. Beliau pernah menghadiri salah seorang muslim yang mana terkenal baik. Selama hidupnya adalah baik. Artinya yang tampak bagi manusia saat itu dia baik. Yang tampak. Ketika di luar rumah dia itu ya tidak melakukan maksiat. Terlihat soleh begitu ya, baik keadaannya. Kemudian dia sakaratul maut. Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat ini datang kepada dia, mentalqin dia membaca 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ditalqin. Ternyata apa? Bukan malah ikut, malah dia bilang aku mengkufuri kedua-duanya. Jadi orang yang terkenal baik ini sakaratul maut ditalqin tidak mau, malah dia mengkufuri Allah dan Rasulnya. Kemudian mati dalam keadaan sul khatimah, dia kufur. Maka Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat bertanya kepada orang-orang, ya, kepada keluarganya, kenapa bisa begini? Apa yang dilakukan semasa hidupnya? Maka para keluarganya menjawab, innahu mudminu khamrin. Dia semasa hidup ternyata adalah pecandu khamar. Ternyata dia ketika berada dalam rumahnya sendirian, dia mabuk-mabukan. Ketika keluar, dia menampilkan sosok yang baik, padahal di balik tembok rumahnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semenjak itu Imam Abdul Aziz bin Abi Rawat berkata, "Inna ittaqudz dzunub fa innaha hiya allati awqa'athu." Oleh karena itu, hindarilah, jangan sampai kamu itu terus-menerus melakukan dosa tidak bertaubat-taubat. Karena apa? Karena dosa-dosa itulah yang menumpuk tidak ditaubati, itulah yang menjadi penyebab su'ul khatimah. Sebagaimana yang dialami oleh orang ini, semasa hidup dia mabuk-mabukan terus, akhirnya tidak dimudahkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat syahadat. Baik, kawan-kawan seperjuangan, kita alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan oleh Allah untuk berguru kepada sosok seperti guru kita Mas Hamada Syahrullah bin Abdul Alim. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Kita juga sekarang diberikan kemudahan Allah untuk berkumpul dengan orang-orang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang alim. Sahabatul rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi dalil fana'i. Merupakan nikmat surgawi kumpul bersama orang saleh, kumpul bersama para ulama. Dikatakan man tahaqqaqa bihalah lam yakhlu hadiruhu minha. Orang yang memiliki maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang berkumpul dengan dia akan kecipratan daripada maqam itu. Maka kita berharap kumpul dengan masyayikh, kumpul dengan orang saleh, berharap kecipratan kebaikan-kebaikannya, kecipratan barakah-barakahnya, dan insyaallah itu kita dapatkan pada majelis kita malam ini. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sering-seringlah cari kumpul dengan orang saleh. Karena apa? Kita kumpul dengan orang saleh, pasti nanti yang hadir akan kecipratan daripada barakahnya. Baik, alhamdulillah kita juga diberikan salah satu alat ilmu yang paling penting. Apa alat ilmu? Kita perlu kitab. Kita perlu yang namanya giat. Kita perlu semangat. Itu alat-alat mencari ilmu. Tapi ada salah satu alat ilmu yang tidak kalah penting. Apa? Itu adalah syekhun nasih. Adalah guru yang punya nasihat. Apa nasihat itu? Jangan difahami nasihat di sini adalah seperti nasihat dalam bahasa Indonesia. Nasihat dalam bahasa Indonesia, saya memberi nasihat kepada kamu, kamu harus begini dan begitu. Itu nasihat dalam bahasa Indonesia. Tapi nasihat dalam bahasa Arab, ini maknanya lebih umum lagi. Lebih umum lagi. Nah, ini saya yakin semuanya sudah tahu ini husnudzan. Murid-murid Mas Hamada itu luar biasa orang-orangnya. Jadi ini lazimul faedah berarti ya, bukan faedah, tapi lazimul faedah. Beritahu kalau saya juga tahu.
Karena kamu sudah tahu kan. Jadi apa? Jadi bahwasanya alat ilmu yang paling penting syekhun nasih. Apa itu nasih? Apa itu nasihat? Iradatul khair. Dalam bahasa Arab nasihat artinya iradatul khair. Apa iradatul khair? Ya menghendaki kebaikan. Lah guru yang punya nasihat ini adalah sangat mahal harganya. Dan kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala syekhun nasih, maka itu adalah suatu nikmat yang sangat agung. Dan nasihat ini, iradatul khair ini, menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, itu tidak selalu sesuai dengan selera dan nafsu kita. Ibarat dokter. Bagaimana dokter? Dokter nasih. Kalau dokter tidak nasih, bahaya. Dia bukan memberi obat kepada pasiennya, tapi memberi racun yang akan membunuh dia, bukan malah mengobati penyakit-penyakitnya dia. Nah, tapi dokter ini yang nasih, dokter yang mempunyai nasihat, dia akan memberikan obat walaupun obat itu terasa pahit di lidah pasien yang akan minumnya nanti. Nah, demikian juga syekhun nasih, dia akan melakukan apa saja demi kebaikan murid-muridnya meskipun itu tidak sesuai dengan selera si murid, meskipun itu pahit dirasakan oleh si murid. Dan si murid harus paham bahwasanya kita ini adalah pasien yang ingin mengharapkan kesembuhan daripada penyakit-penyakit hati kita, yang mengharapkan agar kita beruntung di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika kita sudah berguru kepada satu guru yang nasih, sudah kita pasrah saja. Diberi resep yang tidak mengenakan, tidak sesuai dengan nafsu kita, jalani, karena demikianlah seharusnya pasien yang menginginkan kesembuhan. Merupakan suatu keanehan apabila ada murid ternyata gurunya nasih kepada dia tapi diabaikan. Itu sama saja mengkufuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Dikatakan oleh satu syair, oleh satu penyair, innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yuframa. Dokter dengan guru ada kesamaan. Apa? Kita harus sabar dengan segala metode yang diberikan oleh beliau berdua. Harus sabar. Terserah mau diapapun, mau diapain saja kita. Karena kita yakin mereka punya nasihat, punya iradatul khair kepada kita. Maka isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir lijahlika in jafauta muallima. Maka kalau kamu tidak sabar dengan metode-metode guru, maka harus sabar menanggung pedihnya kebodohan. Demikian juga kalau kita tidak sabar dengan metode-metode dokter, resep dokter, maka kita harus menanggung pahitnya derita rasa sakit. Oleh karena itu, pasrah. Yakinlah, percayalah bahwasanya syekhun nasih, guru kita adalah nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mensyukurinya adalah dengan menerima segala metode ajarannya dan kita jadikan itu sebagai penunjang diri kita untuk menjadi lebih baik. Semua orang kita ini semuanya ini punya potensi untuk menjadi orang yang terbaik. Demikian juga kita semuanya punya potensi untuk menjadi orang yang terburuk. Makanya dikatakan semua orang ini punya kesempatan yang sama untuk menjadi qutba zamanihi wa fir'auna zamanihi. Semuanya punya kesempatan yang sama untuk menjadi wali kutub di masanya. Dia juga punya kesempatan yang sama untuk menjadi Fir'aun di masanya. Oleh karena itu, kita semua punya potensi itu. Nah, guru itu adalah membuka potensi kebaikan kita. Kita semua punya potensi untuk jadi orang yang terbaik. Nah, guru adalah membuka potensi itu, menggali potensi kita. Kita tidak tahu pada potensi diri kita sendiri. Nah, yang menggali itu adalah seorang guru. Maka semua baik tindakannya, justru tindakan hukuman dari guru itu adalah bentuk kasih sayang guru kepada kita. Semakin guru itu keras, berarti menunjukkan semakin guru itu sayang kepada kita. Jadi jangan difahami kekerasan itu sebagai kebencian. Justru kalau kamu salah, dibiarkan oleh guru kamu, kamu harus menangis dan sedih akan hal itu. Kenapa? Karena itu berarti pertanda guru kamu mengabaikan kamu dan tidak peduli. Kamu mau baik, mau buruk, mau
nilainya bagus, mau nilainya hancur, nilainya merah, berarti guru kamu tidak peduli sudah. Tapi selama ditindak kalau salah, ditegur kalau salah, itu menunjukkan kasih sayangnya. Maka kita sering salah menerjemahkan itu semuanya, sehingga dianggap sebagai keras, kemudian tidak kerasan gara-gara itu semuanya. Apa ini? Apa ini? Mestinya itu kita terjemahkan sebagai kasih sayang, bukan sebagai bukan sebagai kebencian. Kawan-kawan santri sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Terakhir kumpul-kumpul seperti ini, baik acara maulid, apa saja, kita di pondok, apa semuanya kumpul-kumpul dalam rangka kebaikan. Itu semuanya adalah bentuk latihan, bentuk pendidikan untuk setelah bubar. Kita mondok untuk apa? Bukan untuk ketika di dalam pondok, tapi untuk ketika kita pulang ke rumah. Kita kumpul di acara maulid untuk apa? Bukan untuk menjadi baik saat acara maulid, tapi untuk menjadi baik setelah acara maulid. Maka kita setelah kumpul reuni seperti ini, maka kita harus mikir, setelah itu apa? Setelah kumpul seperti ini apa? Melanggar lagi, kemudian lalai lagi, kemudian sunnah-sunnah Nabi diabaikan. Apakah itu? Mestinya setelah kumpul seperti ini punya athar. Kumpul-kumpul seperti ini ada athar kepada diri kita. Lihat bulan Ramadan, bagaimana Allah mendidik umat Islam, manusia dengan bulan Ramadan. Bagaimana di bulan Ramadan itu kita dididik untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah, untuk mendidik, menghindari, meninggalkan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu selama 1 bulan. Ramadan itu tujuannya bukan untuk baik di Ramadan, bukan, tapi untuk jadi baik setelah Ramadan dan seterusnya. Makanya dikatakan orang yang baik di bulan Ramadan baik di sisa tahunnya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seterusnya sampai Ramadan lagi. Tapi orang yang lalai dan banyak kekurangan di bulan Ramadan, berarti di bulan-bulan yang lain dia akan lebih parah. Demikian juga kalau di pondok itu sudah rusak, peraturan diabaikan dan sebagainya, pengurus dilawan, gak peduli kepada kiai, gak peduli pada undang-undang pondok, maka di rumah akan lebih hancur daripada di pondoknya, akan lebih rusak lagi. Kenapa? Karena pondok ini adalah pendidikan, dan yang dicari dari pondok itu adalah kebaikan kita setelah kita pulang nanti. Bawa apa? Bawa apa? Nah, ini yang mesti kita pikirkan. Jangan sampai kita fokus baik di pondok, baik di pondok, baik di pondok, pulang rusak semuanya, buyar. Yang ada di pondok rusak. Nah, ini kan masalah. Ini masalah, problem kita. Kumpul di sini khusyuk maulid, sowan kepada guru, tapi pulang melanggar lagi, maksiat lagi. Itu apa? Itu apa gitu deh. Kayak kita ngajak ya tawasi bil khair. Tawasi bil khair, yang saya juga menasihati diri saya sendiri yang sering maulid berkali-kali, tapi setelah pulang sunnah apa yang dilakukan? Malah lebih banyak yang ditinggalkan daripada sunnah yang dikerjakan. Ya, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Bentar lagi inti ahamul muhimmat yang sangat penting untuk kita dengarkan dan kita ambil pelajaran yang disampaikan oleh hikam setelah ini. Terakhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga barakah para masyayikh, barakah guru-guru kita dijadikan santri yang hakiki, santri yang sungguhnya, santri yang berhasil nanti pada akhirnya mendapat ridha dari para masyayikh, ridha Allah dan ridha Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita juga berdoa guru-guru kita, para masyayikh Sidogiri secara umum, khususnya guru kita Mas Hamada, khususnya pengasuh pada pesantren Sidogiri Ki Al-Hajj Ahmad Fuadul Hasan, semoga dipanjangkan usianya dalam kebaikan, dalam kesehatan baik zahir maupun batin, sehingga bisa terus membimbing dan mengarahkan kita menuju jalan yang diridhai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, banyak kesalahan saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad rasulullah Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para hadirin yang saya muliakan, juga para alim ulama, para habaib, guru-guru kita semuanya, wabil khusus guru kita yaitu Mas Ahmad Syahrullah, semoga beliau dipanjangkan umurnya sama Allah. Amin. Bisa selalu mendidik kita bersama dan mendoakan kita bersama sampai pulang hidupnya enak di rumah semuanya. Amin. Masyarakat semuanya, ilmu kita manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan nikmat yang paling besar yaitu nikmatul iman wal ihsan. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, nahnu fi rauhin wa rauhah wa huburin wa istiraha, nikmatul Islam a'la nikmatin ala nisa. Katanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, kami ini selalu dalam bahagia, selalu senang hidupnya. Beliau itu walaupun untuk makan aja sulit, untuk minum beliau sulit, anggaplah ekonomi beliau sulit, tapi beliau selalu bahagia setiap harinya, selalu senang setiap harinya. Karena apa? Karena beliau mendapatkan nikmat yang paling agung dari Allah, yaitu dijadikan iman dan Islam. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman dan Islam kita. Amin. Makanya walaupun kita itu sebagaimana tukang petani, tukang becak dan lain sebagainya, tapi kita tetap harus bersyukur sama Allah. Karena apa? Karena kita agamanya agama Islam. Orang kaya di luar sana banyak, profesor, doktor lebih pintar dari kalian mungkin dalam ilmu-ilmu duniawi, tapi mereka tidak dijadikan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan profesor, doktor yang kepalanya sampai butak itu, mereka itu yang menyembahnya bukan menyembah kepada Allah, menyembah kepada pohon, menyembah kepada api, menyembah kepada berhala. Tapi alhamdulillah, nahmadu wa syukur alailah, kita yang walaupun seperti ini ilmunya mungkin pas-pasan, tapi kita dilahirkan dari rahim ibu yang iman Islam, bapak ibu iman Islam, mbah kita iman Islam, sampai buyut-buyut kita iman Islam, kita semuanya. Berarti ini adalah istifa min Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita adalah hamba pilihan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Terlebih lagi saudara, bukan hanya kita iman dan Islam, tapi kita dijadikan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat yang luar biasa yang tidak diberikan kepada selainnya umatnya Nabi Muhammad. Sampai dikisahkan, pernah mungkin kalian dengarkan bagaimana kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad, padahal beliau sudah menjadi nabi, mendapatkan risalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi masih ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena beliau melihat bagaimana keistimewaan, kemuliaan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita jangan sia-siakan cakang ibadah toro en sunnah dan kusti kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemudian merayakan maulidnya Nabi seperti halnya yang dilakukan oleh diri kita ini adalah bentuk rasa syukur dan rasa bahagia dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian kok banyak orang-orang di luar sana mengatakan
maulid bid'ah dan lain sebagainya, nggak boleh kita merayakan maulid Nabi. Wong dia punya sapi, sapinya lahir, bahagia nggak? Iya. Punya kambing, kambingnya lahir, bahagia dia, senang. Punya anak, anaknya lahir, bahagia dia. Kenapa kalau kita Nabi lahir kita nggak boleh bahagia? Di mana akal mereka, saudara? Harusnya kita bahagia dengan lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai diceritakan, idza kana, ada salah satu syairin, idza kana hadza kafiran ja'a dhammu ata annahu yaumal itsnaini da'iman bitabbiyat yajahu fil jahimi mukhallada yukhaffif anhu lisururi bi ahmada. Ketika Abi Jahal, Abi Lahab, ketika Abi Lahab ini sudah dicap di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada mukhallada fil jahim, di neraka selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yukhaffif anhu fil yaumil isnaini lisuri bi ahmada, karena bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad di hari Senin diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutannya, fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhada. Bagaimana kalau seperti kita, saudara, seperti kita semuanya yang mulai dari lahir iman Islam, kemudian mengerjakan sunnah-sunnahnya Nabi, kalau kita lahir senang dengan lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semuanya fil jannah ma'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ditunggu-tunggu adalah daripada Gusti Kanjeng Nabi, yaitu syafaatnya Nabi. Ada lagi, saudara, amal apa yang kita amalkan, amal apa yang kita andalkan? Ada, saudara. Salat yang mana? Salat yang lalai kepada Allah. Salat yang mana? Ngaji yang mana? Ngaji yang lalai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang bisa kita andalkan kecuali syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu begitu banyak pengorbanannya Nabi. Bahkan Nabi kalau mau wafat pun yang diingat bukan istrinya, bukan keluarganya, tapi yang diingat adalah umatnya. Begitu besar pengorbanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalian pernah dengar bagaimana ketika Nabi mau wafat, malaikat Jibril datang menyampaikan sampai Allah Ta'ala memberikan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan apa? Wallahi la arda wa wahidun min ummati finnar. Aku enggak rela, aku enggak ridho ada satu umatku masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu besar pengorbanan Nabi Muhammad. Lantas apa pengorbanan kita untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang bisa membahagiakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang kita inginkan, yang kita raih adalah mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad. Amin. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Semoga kita dijadikan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada zuriyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai naik pangkat bukan menjadi muhibbin tapi menjadi mahbubin, dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kurang lebihnya salah. Yang terakhir kita doakan guru kita semuanya punya guru karamah yang sedang kurang sakit. Kita doakan semoga diberi panjang umur. Amin ya Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Diangkat penyakitnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Digantikan nikmat, digantikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, kemudian dipanjangkan umurnya fi ta'atillah wa ta'atir rasul. Semoga terus bisa membimbing kita ila yaumil qiyamah. Amin. Amin. Al-Fatihah.
Yang belum dapat oleh kepi lah ya. Nah. Beli ya. Guru. Nas. Hitungan telok tadi banyak guru gugur. 0, 2, Ayam. 6. Nah. Tunggu aja. Budi, berapa? Kok. Bolo kake. Orang sangat lagi. Pak. Tong bibi lah. Go. Pas. Nah. Yang belum dapat, yang belum, siapa? Mari jadi petondus, mari karena sudah. Jajab. Haram maklum jajab. Kenakan Nabi. Anas. Bagian undian ready mana? Yang bagian yang mau diundi mana? Ada ya? Man. Berapa? Undi. Nas. Oh iya. Iya. Yo. Weh. Oleh kepi lah ya. Oke lah. Sebelum kita anu dulu. Ayo pun dia kena. Ayo. Mama aja udah nak macam. Ya. Siap, yuk semuanya. Hanya kecil-kecil dulu saja. Ini undiannya kitab ya. Langsung 4 angka pertama. 1445. Kosong. 53. Ada. Yang terakhir tuh 7. Ada? Saya ulangi. 1445 0537. Ayam. Marilah ya. Yang kedua, hadiah Fortuner. 1445. 01. Angka terakhir 01. Ada. 1445 0101. Lihat cocok enggak sama coba pas sama lain. Ini banyak. Iya Nes. Hidung kantor Siti nama. Hah? Sekarang. Tolak. Lanjutnya. Ya, tang di teguh akhir ya. Tak usah salah paham.
Tujuh sembilan. Bau. 14450279. Hitung sampai 3. 1 2 Gogor. Yo. Langsung. Patas. Bau. 1445 0551. 0551. Sulian di tangan kedua. Tidak ada Pak, setung 2. Ayo ayam. Gratisnya ayam aku. iPhone. 1445 00 Abdul. 3 5 Buka kinas. 1445 0035. Gogor. 1 Gogor. 2 Saya ada percaya sama kamu. Sering beli mie ayam. Kosong 3 02 0302 Salah, bau. Bau. Mandi. 1445 0437 1445 0437 1 kita panggil cetong minta kado Salah 1445 0335 Ini ayam ya. Betul. Sama. Ser.
0462. 462. 0462. lima 0465 Gugur 1 2 3 Gugur no Ya 1444. Pasang 0027. Kocok itu, kocok. 0027. Ada tuh. Ukur. Satu guguran kena. Pak Guru deh kena. Angka belakangnya 5.
Terus dari belakang nomor 2 2. 1445. Iya. 0425. 0425. Dokter. Bau. Ada ya? Dokter. Panggilan kena. 1445. 0563. Alah. 1445. 0346. 0346. Sini foto dulu kamu. Nah, mana dulu? Saya tidak percaya. 0346. Ya, sini. Bau mie ayam. 1445. 0576. Kapan? Apa tuh? Ada 0576. Lu foto kan? Empat belas 0322. 322. Ya. Masuk. Yang kecil paling terakhir. 0144. 0144. Abu. Tareh. Kamu tadi si keluar oleh berarti tadi satu hari. 01 53. 0153. Gogor. Nah, tafsir ini yang dapat ini jadi ulama tafsir. 1445. 0432. Ikna dia 01 26. Gogor. Serba guru dah. Pak Guru. Main bola.
Hari pada kita pision kemarin. Jilid. Iya, siap. 1445 0490. 0490. Tarik. Aguru. Berarti orang alim ini. Ini ayam. Orang ayam. 1445 0387. Oh benih perburuannya. Idot. 0387. Oh iya. Foto-foto dulu yang ini. Iya. Oh iya. Siap mas. 0524 Masuk. Foto dulu. Masuk. Ya Allah mantar gini Tang dia. Dare. Ukur. Jauh. 02. Ada lah. Siap. Lem, ayam.